Ang Django team sa Barangay Lapasan usa sa mga nailang andam mutabang ug moserbisyo sa katawhan. Sila nagpahigayon og mga programa atol sa kapistahan ni Senyor San Agustin sama sa karera disintas. Pinaagi sa mga bisikleta nga mga partisipante niini makakuha sila og mga dagkong papremyo. Kini nga kompetisyon gisaulog sa matag pista nga moabot sa barangay ang karirang disintas. Matod pa ni Ma'am Dona Villa Taklindo ang magtutudlo sa barangay nga panahon pa kini sa ilang mga katigulangan ug hangtod karon gipadayon kini ubos sa pagpanguna ni Sir Rodi Django Midiana uban sa iyang mga katawhan. Ma'am, unsay pasabot sa karera disintas sa inyong palaro? Ang karera di sintas meaning competition karera. Then ang sintas is ang bisagay na says money siya laces. Laces. So money siya actually. Unsa pagdula? Ang sa pagdula na magkinangan ng player na siya own bike. So unsa ba sa siya own bike? Then mag safety gear, helmet, and then during na start sa game na ay sila stopper sa dalan. Kung kanusta sila taman, kung asa sila taman mag-pedal, asa sila taman mag-stop pedal. Dahil kung makashoot sila sa ring, nakanan siya corresponding prize, cash prize. So, sure kita ako nga karera di sintas kay competition siya para makakuha ka og sintas place nga i-shoot ni mo diri sa ring. Lang sa katawhan sa Barangay Lapasan. Karong adlaw mao ang atong dispiras, no? Mga adlaw mao ang fiesta. So, ang tanan kasigpit dinhi sa Barangay Lapasan among invite sa tanan kalihukan nga naa dinhi karon tiaw mga isuon daghan ang event nga among pasyugda o ang tanan welcome tanaw sugod ato pigi semana paingon kini ugmang adlaw. So kaninyong tanan labi na sa Tagalapasan. So nagpasalamat ang Team Django Midiana na inyong gitagaan ug kay gayunan nga makahatag og bisan ginagmay nga kalipay para sa katawan sa barangay. Happy Fiesta, Senyor Sandro. Minsan nung kalihukan karon para sa ato maka-aksyonan diri sa Lapasan. Daghan. Karon lang nagsugod kami sa karera di sintas, na kami billiard tournament, na kami dart tournament. Mao kana ang among ginahimo sa Team Django Midiana. Kini nga balita atol kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patro. Report